हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। मेरा नाम मोहम्मद जिब्रील है और आज हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड दैट इज़ लीडरशिप। तो आज जो हमारा टॉपिक है हम इसमें तीन सेगमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तीन सेगमेंट्स इसमें होंगे और पहला जो सेगमेंट है वो है कि लीडरशिप क्या है। हम बात करेंगे कि जो लीडरशिप है, जो हमारा आज का टॉपिक है, ये होता क्या है। फिर हम जो ये लीडर होता है इसकी क्वालिटीज़ के बारे में बात करेंगे कि ये जो लीडर बनता है ये किस क्वालिटीज़ की वजह से लीडर बनता है, इसके इसमें कौन सी क्वालिटीज़ होती है। फिर तीसरा कि ये लीडरशिप इम्पोर्टेंट क्यों है और ये हमें क्यों लीडर बनना चाहिए। तो चलिए शुरू करते आज का टॉपिक। तो हम पहले बात करेंगे कि लीडर होता कौन है। तो इन सिंपल वर्ड्स आई विल टेल यू दैट लीडर इज़ द वन हु नोज द वे, शोज द वे एंड गोज द वे। तो हम इस पे बात करेंगे। तो इसके तो बहुत से डिफरेंट डेफिनेशंस है। हर बंदे के पास अपना डेफिनेशन होता है जो एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन मेरे पास ये अपना डेफिनेशन है कि लीडर इज़ द वन हु नोज द वे। कि मतलब उसे अपने राह के बारे में पता होता है, जो उसका मुस्तकबिल है या उसके गोल है वो करना चाहता है, उसको उसके बारे में पता होता है एंड ही नोज इट। उसके बाद वो शो करता है। इसके इसलिए लीडर तो अकेले नहीं होता, उसके साथ डिफरेंट पीपल होते हैं ग्रुप में। वो तीन भी हो सकते हैं, दो बंदे भी हो सकते हैं, एक बंदा भी हो सकते हैं। तो वो उसे शो करता है कि ये जगह है, इस पे जाना है और ये हमारा गोल ऐसे होगा। तो इसकी वजह से फिर वो उन्हें शो कर लेता है। और आखिरी जो है वो गोज द वे, मतलब उस पर चला जाता है। ये सिर्फ रास्ते की बात नहीं है, ये एक गोल भी है। पहले वो उसे नो करता है, फिर वो उन्हें दिखाते हैं और फिर आखिरी में उस गोल को कर लेते हैं। तो ही गोज ऑन द वे, तो मतलब वो अपने राह पे फिर चला जाते हैं, उन्हें ले जाते हैं। तो इसकी वजह से ये सिंपल डेफिनेशन थी मेरी साइड से जो मैंने खुद बनाई है कि लीडर इज़ द वन हु नोज द वे, शोज द वे एंड गोज द वे। तो ये था। नाउ हमने तो लीडर के बारे में बात कर ली कि लीडर कौन होता है। तो अभी हम बात करेंगे कि व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ लीडर। तो लीडर्स के तो बहुत से ज़्यादा क्वालिटीज़ है। हम इनमें से मेन क्वालिटीज़ के बारे में बात करेंगे। पहला वाला है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है लीडर की। अभी एग्जांपल, लीडर के पास कम्युनिकेशन स्किल्स तो ज़रूर होने चाहिए। इसमें उसके टाइप्स भी आते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल। इसके बारे में मैंने एक अलग वीडियो भी बनाई है। अगर आपने वो वॉच नहीं की तो वो ज़रूर वॉच करें। वो कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में अलहदा वीडियो थी। तो इसकी वजह से एक लीडर को कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। उसे बातचीत करने का तरीका आना चाहिए कि वो अपने टीम के साथ कैसे बात करे, वो किसी और के साथ बात कैसे करे। तो इसकी वजह से फिर वो काम उसके लिए आसान पड़ जाएगा। इसलिए अगर उसे बातों का तरीका आता है और उसे डील करना आता है और नॉन वर्बल, वर्बल कम्युनिकेशन, तो इसकी वजह से उसके कम्युनिकेशन स्किल्स पे अबूर होता है। तो इसकी वजह से फिर वो लीडर बनने की कोशिश में हो सकता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। अभी लीडर है ना, एग्जांपल मैं लीडर हूँ, मेरे पास इधर दो ग्रुप में दो बंदे, हमने एक हमारा गोल है कि हमने दिन में 200 बोतलें बनानी है। तो ये हमारा गोल है, मैं उनका लीडर हूँ। तो इसकी वजह से अभी मैंने उन्हें ये कहना है कि एम्पैथी होनी चाहिए, मुझे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, किसी चीज़ के बारे में मालूमात होनी चाहिए कि मैं उन्हें फिर बता सकूं। तो इसकी वजह से एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक लीडर के साथ कि वो क्या कर रहा है। अभी हमारा जो गोल है उसके बारे में तो मुझे ज़रूर पता होना चाहिए कि ये है क्या। अभी मेरे पास सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल है मुझे, और मुझे ये नहीं पता कि हमारा जो काम है वो क्या है। तो इसकी वजह से फिर वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम किस काम के लिए निकले हुए, हम कौन सा काम करेंगे और वो क्यों करेंगे। तो इसकी वजह से फिर हमारा काम वो आसान हो जाता है और लीडर उसमें ईज़िली आगे जा सकता है। तो इसकी वजह से हमें पहला कम्युनिकेशन स्किल, हमें उस पर अबूर होना चाहिए। फिर उसके बाद हमें एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, किसी चीज़ के बारे में मालूमात होनी चाहिए उस चीज़ के बारे में जो हम करना चाहते हैं। तो लेट्स मूव टू आवर थर्ड पॉइंट एंड दैट इज़ दैट लीडर मेक्स डिसीजंस अंडर प्रेशर। कैसे? अभी मैं लीडर हूँ, मैं अभी प्रेशर में भी हूँ। तो मेरे पास मालूमात भी है, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग भी है काम के बारे में। तो उधर दरमियान में कुछ मसला आ गया, तो फिर तो मसला आ गया, फिर लीडर को तो डिसीजन
اچھی لینی چاہیے نا، ابھی مسئلہ آ گیا تو اس کے الٹرنیٹ کیا ہوگا، پھر اس کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں. تو وہ ایک ڈیسیشن بہت قیمتی ہوتا ہے، اور وہ قیمتی ڈیسیشن کی وجہ سے پھر ہم کامیاب بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر وہ چیز کامیاب ہو جاتا ہے، اور لیڈرشپ آسانی سے اس کے لیے وہ کرنی پڑتی ہے، وہ کام جو اسے ملا ہوتا ہے. تو اس لیے لیڈر کو ڈیسیشنز میکنگ وہ بہت اچھی کرتا ہے. لیڈر is the one who makes decisions under pressure and in a good way so that the work is done at a proper way. تو اس کی وجہ سے اس کا ایک ڈیسیشنز بھی اچھا گیا تو وہ چیز آسانی سے کمپلیٹ ہو سکتی ہے. جو ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ویژنز ٹو سیٹ گڈ گولز اینڈ پلان فار دا فیوچر. مطلب یہ تھوڑا سا ڈیسیشنز میکنگ سے الگ ہے، اس لیے وہ اس کا ویژن ہوتا ہے کہ ہم فیوچر میں کچھ اچھا کریں گے، یہ اس کی کوالٹی ہوتی ہے. اس لیے ہم نے صرف پاسٹ کو چھوڑ دیا، ہم نے ابھی پریزنٹ پہ تو صرف نہیں سوچنا چاہیے، ہمیں فیوچر کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا فیوچر کے لیے کیا پلانز ہوں گے. ہم تو ابھی یہ پریزنٹ میں یہ کام کر رہے ہیں، میرا یہ ڈیسیشنز پریزنٹ کے لیے، لیکن پلانز بنانا چاہیے فیوچر کے لیے کہ پھر آگے ہم اس پلانز پہ قابو رکھیں کام، اور ہم اس پہ کام کریں کہ وہ آگے چلے جائے. تو اس کی وجہ سے ہمیں پلانز رکھنے چاہیے فیوچر کے لیے، جو کہ ہمیں فیوچر میں پھر آگے مدد کرے گی. تو بھی موو کرتے کہ یہ لیڈرشپ امپورٹنٹ کیوں ہے، ہمیں یہ لیڈرشپ کیا مدد دیتی ہے اور یہ کیوں ضروری ہے. لیڈرشپ اس لیے ضروری ہے، اس لیے وہ ڈائریکشن دکھاتے ہیں آپ کو، انسپائریشن بھی دکھاتا ہے. اس لیے لیڈرشپ کے بارے میں نے سٹارٹنگ میں بات کی ہے کہ وہ نوز دا وے، شوز دا وے اینڈ گوز دا وے. تو آپ کو وہ ڈائریکشن بتاتے ہیں کہ آپ نے کون سا کام کرنا ہے، کس ٹائم پہ کرنا ہے، کیوں کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. تو وہ آپ کو پھر ڈائریکشن بتاتے ہیں، وہ آپ کو انسپائر بھی کرتا، مطلب کہ وہ آپ کو پھر انسپائر بھی کرے گا، وہ آپ کو اچھے باتیں بھی بتائے گا، وہ آپ کو ڈائریکشن بھی بتائے گا کہ کیا کرنا ہے آپ کو. اور لیڈرشپ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے، اس لیے ہر بندے میں اتنی صلاحیتیں نہیں ہوتی. ایک خاص بندہ ہوتا ہے جو لوگوں کو مینیج کرتا ہے، لوگوں کو کنٹرول کرتا ہے، اور وہ اس خاص بندے کی وجہ سے پھر وہ بندے کام بھی آسانی سے کریں گے اور وہ کسی کے انڈر کنٹرول میں ہوں گے. اس لیے اگر وہ اکیلے ہو جائے سب تو پھر کام ان سے نہیں ہوگا. ہر بندہ ڈیفرنٹ کام میں ہوگا لیکن ان سے آسانی سے کام نہیں ہوگا. تو اس لیے لیڈر انہیں اس کام کے بارے میں بتائے گا جو کام امپورٹنٹ ہے، انہیں اس کے بارے میں سمجھائے گا. تو اس کی وجہ سے پھر کام ان کے لیے آسان بھی ہو سکتا ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ. لیڈرشپ ہر جگہ پہ امپورٹنس رکھتی ہے اور اسے ہمیں مس نہیں کرنا چاہیے. لیڈرشپ ہر جگہ پہ ہونی چاہیے، ہوتی بھی ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ آسانی سے کامیاب بھی ہوتے ہیں. تو یہ آج کا تھا ہمارا ٹاپک لیڈرشپ کے بارے میں، کہ یہ لیڈرشپ ہوتی کیا ہے، یہ امپورٹنس کیوں ہے، اس کی کوالٹیز کیا ہوتے ہیں ایک گڈ لیڈرز کے، کہ وہ کس طریقوں سے اور یہ اتنی آسانی سے لیڈر نہیں بنتا، یہ مشکلاتوں سے، اسے اچھے کوالٹیز ہونے چاہیے، اور پھر آخری میں اسے تو اس کی وجہ سے پھر اس کے بعد لیڈر بن جاتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی تھا، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.